Hola, ¿qué tal? Aquí Tlacuacho 77777 y pues continuamos con nuestro Let's Play de Disco Elysium. Vamos directo a ello. Hoy es domingo y decidí dedicar un tiempo a jugar. Mm, Tengo un poco de tiempo libre el día de hoy, así que quiero aprovecharlo para eso. Y nos quedábamos en que vamos a abordar a uno, son hermanos gemelos por lo que sabemos, a uno de los dos líderes sindicales, de los dos corruptos líderes sindicales. En este sentido, a pesar de que este juego se lleva a cabo en Europa del Este, ciertamente, bueno, sobre todo por la cuestión del racismo, tiene mucho sentido que esté, digamos, localizado en un hipotético país de una hipotética Europa del Este. Sin embargo, también hay muchos elementos que coinciden con Latinoamérica. Es finalmente un juego que tiene que ver mucho con política. Y si bien antes de abordar a este líder sindical me gustaría leer el libro que obtuvimos acerca de temas de comunismo para ir mejor preparado, el inconveniente es que me tomaría tanto tiempo dentro de juego que posiblemente ya no pueda hablar con el líder sindical, a menos que esté aquí toda la noche. Así que bueno, vamos a enfrentarnos a él con lo que tenemos, ¿no? Cosa curiosa, sí tenemos que revisar nuestra ropa para ver si es la adecuada. Tenemos, menos sugestión, vamos a quitar menos reacción, compostura, instinto, mundo interior, visión espacial y teatralidad. Quitamos este. Nos conviene más una que nos dé electroquímica lógica, que nos dé esta, que nos da mundo interior, y quizás en lugar de la camisa algo que nos dé teatralidad. No es la combinación que más me gusta, digamos, en cuanto a vestuario, pero lo importante es que nos ayude a hacer nuestro trabajo. Pues ahí vamos, a ver qué nos dice este corrupto líder sindical. Va a ser toda una trama. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Dios, es una cosa sumamente obesa y tiene hasta los ojos idos. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. Hacia la diminuta sí es una silla muy pequeña y vean el gigantesco contraste con la silla que él tiene. Claro que bueno, también es para poder soportar su masa corporal, ¿no? Pero es una caricatura. Vean cómo lo plantearon. Si nuestro detective se ve, de hecho todavía se ve que está un poco ebrio. Ahí hay un símbolo a la izquierda. Este sujeto sí, es una parodia de un líder sindical. O sea, se le ve la corrupción y el cinismo así. Podría estar en el PRI o en Morena actualmente. I'm Evrart Claire, head of the Debarders Union here at Martinez. Jefe del sindicato. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? Su estado de salud. He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. Dirían que es para remarcar su posición. You go ahead, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Aquí viene lo del señor Dubois. ¿Por qué te refieres a mí como Sir Dubois? Veamos qué nos puede decir. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. Quedamos que es Harry, ¿no? ¿Harry Dubois es su nombre? It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. No voy a sentarme, no va conmigo. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Sus múltiples papadas se mueven como las olas del mar. Dios, es Java de hot. I, too, have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level.
a su mismo nivel. Esto es un insulto. Me recuerda no me acuerdo cómo se llamaba, si era Cuauhtémoc o no, un político del PRI en la Ciudad de México que fue descubierto que tenía creo que en la delegación Cuauhtémoc, más bien, que tenía una red pues sí, de trata de blancas dentro de sus oficinas. Dios, y más o menos es la misma complexión. Nada más que él era más moreno. Este es una parodia, es un Java de Hot. Ya tiene parálisis facial, seguramente ha sufrido infartos. Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then... You're no titan affiliation, buddy. He's got you in a fork. Sit down or leave. Sentarse, pues. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Permanecer serio. Intentar devolverle el guiño. Nah, permanezco serio. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the... The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's Tan mala es. violating your backside. Voy a aguantar. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. Garte es el dueño de la posada, ¿no? El que también creo que acosa a Silvia. Veamos qué nos dice. Aquí nos está dejando clara su posición de que como líder sindical tiene controlado todo el garrito y tiene informantes por todos lados. Entonces es alguien que está al pendiente de nuestras acciones. This should take care of that nonsense. Wow, ya me quiere sobornar. Lo tomaría, pero aquí está Kinky Saragi. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead. Hey, that's 25 real. That's good money. Think of all the stuff you... ¿25 reales? No, son mal chistes para una sola noche. Primero, voy a desviar la atención. Yes, I know, Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least, don't thank him for it. Voy a decir, guárdatelo, me las arreglaré. Está bien que soborné al otro por estar en la calle, no era mi intención, pero... No, 20... Además, ¿me intenta sobornar con 25? No, hombre. No lo voy a insultar, simplemente diré que guárdatelo, me las arreglaré. Okay. I respect a man with principles. Sin limosnas. No handouts, then. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. His slug-like lips move, but the world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words. Me está mermando psicológica y físicamente. ¿Puedo tomar medicamento? And gun. Veamos. Sí puedo. When he said, "Don't worry," he actually meant, "Be very worried." ¿Cómo sabe que perdió mi arma? No lo voy a preguntar, es muy obvio. No estoy preocupado, puedo encargarme de ello. No lo voy a desafiar y voy a decir que le agradecería. También es posible que lo utilice para disparar a alguien e intente inculparme, pero vamos a ser diplomáticos con él. Are you all right, Harry? Harry. You seem anxious. Don't be. Everything's going to be all right. Sabía que ya me llamaba Harry, pero ¿Du Bois dice? Creo que dice que se llama Du Bois. Ya no puedo regresar hasta allí, pero sí, creo que era algo de Boys. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. No voy a poder mantener la postura. Mira, la silla... No puede ser que la silla me afecte tanto. Volverte hacia King. Ni modo. Officer, we will deal with this later. I wouldn't be so sure about that. No puedo mantener la postura por la silla. Demonios. Es una tirada de habilidad crítica. Officer, we will deal with this later. I wouldn't be so sure. La voy a about fallar, la that. silla me está madreando. A ver si puedo subir la salud.
No puede ser que falle con la silla. Bueno, en fin, en serio tan hecha está para... A ver qué pasa. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Voy a intentar mantener la calma. Mr. Dubois, you don't look so good. Harry Dubois. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! No hay Harrys que valga. Deja que tu mente te lleve a un lugar seguro. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are Me you gustaría un having vaso some con agua, kind eso of sí. Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. Okay, enough. We are here to ask you some questions. It is about time to stop embarrassing yourself. Questions will help you regain some of your lost dignity. Ok, ya podemos hablar de esto. Llevo un poco las de perder, pero... hagámoslo con calma. Me ha llamado señor Device, ¿por qué? Que me diga mi nombre. Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Evrart, I call you Harry. No sé si se dé cuenta de que estoy con amnesia o que pensará que lo estoy bloqueando. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Words flow like a river of... I guess word has already reached him. Are you trying to tell me you've gotten a hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Es un cretinazo. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Más adelante, más adelante. Sí, primero, ¿dónde has sacado la carpeta? Vamos a desviarnos. Hablemos de otros asuntos por ahora. Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. He conocido a Joyce, representante de la... ¿Qué hay en el container de aquí afuera junto a la oficina? No, vámonos aquí. Conocido a Joyce. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporate... Yes, we're all trying to do what's best for Martin Ace. Don't feel like you shouldn't work with her just because you and I are such good friends. I'm not a jealous guy. ¿Qué le ocurrió al anterior negociador, el señor Gaumont? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Se dio parte de su terreno en negociaciones previas porque ibas a dejar marchar a un aliado así. He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. ¿Le llamaste enano? What? No creo que sea importante. Empty all your barrels on me, Harry. Ya está, ya dijo. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew. If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression or demeanor now. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just... He doesn't want to see her. It's as simple as that. No quiere hablar con ella. Ok. Of course, Harry.
Let me just assure you one more time. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I... It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? This is weird. Not nice weird, but okay. Ginger que mencionó, quiero hablar del ahorcamiento. No, vamos a mencionar el container. My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbour. I couldn't pop... Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. Voy a abrir ese container hablando con él. Es absurdo, pero lo haré. Quiero hablar del ahorcamiento y luego de su arma. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Pero... But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we... Yes, that sounds good. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Abren muchas puertas, ¿verdad? Son unos saberlo todo. Me temo que eso es invención tuya, Ebrard. Ebrard se llama, como Marcelito Ebrard, pero bueno, con otra forma. ¿Qué hago? A ver, he abierto unas cuantas puertas, ¿lo acepto, lo preocupo? O le digo, no, creo que le estás inventando. Pero se va a poner a la defensiva y decir, no, claro que sí, husmean en donde deben. ¿Quién los amos? Somos unos saberlo todo. ¿Y si le aventamos el garlote a King? A ver. I'm not sure I understand. If you're asking us to break down someone's door, No está that's mal. not going to happen. Come now. I just need you to go open a little door for me, and... An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Abrir una puerta. ¿De quién es la puerta? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. ¿Cómo que comadreja? A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. No es el anciano del puerto, ¿verdad? Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Seguro que ni siquiera sabes nada del ahorcamiento. No, seguramente sí, pero vamos a provocarlo. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Martinez. Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique. You want to send someone a message that the... I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. Por ahora. Of course, Harry, I understand. But if that's the case, I don't think perhaps this was just bad timing for you. Know that you can always... Yes, we both understand. This may be the only way, he thinks. I won't hold it against you. In fact, we probably should reconsider later. Vamos a ver esto. No te me vas a preguntar cómo he entrado. A ver si reprende a craniométrico. Me interesa craniométrico. Me interesa que lo humille un poco. Am I going to ask? Hell, Harry. You spin-kicked my strongest man in the face. Would you ask a man like that how he got into your container yard? No tienes ventana. Es una expresión, Harry. It was a figure of speech, Harry. Of course I don't have a window. I'm in a container. Está dentro de un container. Está dentro de un contenedor tal cual. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Ok. Hablemos de su arma perdida. Veamos si me puede decir algo. Yes, your lost gun. My best men are on it. Your gun will be found, Harry. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage.
persona sería capaz, espere, puede que hayan comprado el arma en la casa de empeño. ¿Habéis tenido eso en cuenta? A ver qué dice. Yes. Thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. My men have indeed. Now, please, let the professionals do their job. Kick back. It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. Damn it, Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. He is not. Of course. I understand. We help you, you help us. Bueno, platiquemos algunas cosas. Let's hear it, Harry. ¿Cuál es mi nombre completo? It's Harry. Harry Dubois. Vale, me gusta, me servirá. Espera, creo que tú eres Harry Dubois. Y ya yo había dicho que se llama Harry, entonces vale, me gusta, me servirá. And I can work with you, Harry. Now, what else can I do for you? ¿Saben dónde vivo? But of course, Harry. Your precinct is the 41st and you live in Jamrock. You're a Jamrock boy. Eso ya lo sabía. He doesn't really seem to know any more about it. Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man. Do you strike yourself as a family man, Harry? Por lo que entendemos, él creo que tuvo una esposa, pero él lo dejó. Ella lo dejó, eso es lo que tengo la sensación. Iba a decir antes de comenzar el juego, aquí voy a hacer una pausa. Ya sabemos su nombre, Harry Dubois. Me cuesta trabajo aprenderme el apellido. Harry Dubois. Harry me recuerda un poco a mí en mis peores momentos, por decirlo así, en mis momentos de mayor decadencia. La decadencia, ese tipo de decadencia física y del entorno, más que moral, bueno, uno se siente decadente moralmente, pero no significa porque tu moral en cuanto a que estés haciendo el mal alrededor del mundo esté por los suelos, sino que digamos que moralmente estás perjudicado, estás a la baja. Tiene cierto encanto ese ocaso de alguna supuesta grandeza o mejores tiempos, ¿no? Claro, lo importante es no instalarse en dicha decadencia, sino, digamos, descansar temporalmente en ella, que tenga un aspecto un tanto bohemio, poético, pero no instalarse en ello, porque a nadie le gusta un individuo autocompasivo y depresivo que prefiere estar pegado ahora sí que lamiendo los residuos de alcohol en un cenicero. Eso es patético y terrible. Digamos, como dirían, hay cierto encanto en ver a los grandes o en ver a la gente caer, pero mantenerse ahí al lado de alguien que está en completa y absoluta decadencia, no. Ahora siempre se puede hacer la alegoría del Fénix, ¿no? Que hay que tocar fondo para poder resurgir de esas hipotéticas cenizas, aunque estén empapadas de alcohol o bourbon en este caso. O no sé, a lo mejor aquí a lo mejor lo que beben es vodka. Así que respondiendo a él, considerando que es un ente decadente, alguien con la moda disco, ¿cree que es un hombre de familia? ¿Un padre maravilloso? Sí, creo que podría serlo una vez que se componga. Well, yes. I'm sure you're going to make one little boy or a girl very happy and proud one day, Harry. Harry, you're not simply a cop. Lo sabía, soy una superestrella. A bright shining star in the drab law enforcement sky, outshining all other stars. You're a superstar. Eso es lo que me gusta de ti, Ebrard, me conoces. Of course I do, Harry. And I'm gonna help you shine. I'm gonna put you on all the big stages. Your name in giant neon letters. Harry Dubois. The giant neon sign reading Harry Dubois. Somewhere in Mirova, a beautiful woman sees the bright glow on the horizon and Es divorciado. Oh my God, I shouldn't have left him. Ah, this? My friends in your organization gave it to me, Harry. Ah, en la policía. This translates into, aha, you guys are... I find that very suspicious. I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. Ahí vamos. As you look at the folder, Evrart covers it with his hand and pets it. He's hiding it. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM.
Those Census Bureau people are absolutely corrupt. You should do something about them. He got the name from the Census Bureau. And everything else? Yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said. That means he doesn't really know anything about you. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery for the time being. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Pues voy a aceptar porque de todo no creo que me deje salir de aquí. A ver. A fantastic change of heart, Harry. Go talk to Manana down by the gates. He'll brief you. Just open one little door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Wait. You need this to get in and out through the gate. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Ya soy miembro del sindicato. Está bien, no me perturba tanto realmente. Al rato, yo creo que en la noche voy a leer ese... ¡Ah, no puedo salir! No, en serio, no puedo salir. Es que está medio raro esta configuración. Creo que aquí tengo que utilizar el mouse. A ver, ampliamos. Y clicamos en algún lado. Aquí, muévete aquí. Ah, tiene que dar... Son escaleras, perdón. Ok. Ahorita hablamos con Kin afuera. Y voy a intentar abrir ese contenedor con retórica. Es bastante absurdo, pero bueno, lo puedo intentar varias veces, ¿verdad? Yes? Nada más. Pensé que me iba a decir algo este hombre. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back. Veamos que nos responde. No trouble at all, mister. No trouble at all. It's like that old saying goes. Wisdom withers if not shared. And old Leo... Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. So no one is... Not everyone is down there, of course. Mr. Evrart is in his... But Titus and his boys got into some drunken trouble and Evrart sent them on a nice vacation. For a week or so. Entendido, pero ¿qué clase de pelea de borrachos? A lo mejor tienen que ver con el crimen. Oh, I'm not really supposed to talk about that. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Evrart telling them to take some time off. No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his... He probably doesn't know anything anyway. Who in their right mind would tell him? Bueno, sí, bueno, charlatán me refiero en cuanto a... No mentiroso necesariamente, sino con todo lo que dice. Con todo lo que habla, sí es peligroso. Con lo zafado que está para hablar. Son puros containers. Y ese es el que intento abrir a base de retórica. No con una palanca, con retórica. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it's no reply. No reply. You attempt to turn the handle, to no avail. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Ya lo intentaré abrir con... Voy a investigar más y posiblemente aumenten mis posibilidades de abrir ese container. Tengo que regresar aquí de todas formas y quiero recuperar mi arma. Vaya. Conciencia mecánica para intentar abrir, ¿verdad? ¿Qué dices? Snow is quietly covering the numerous wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied. Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Yes, this scene isn't exactly ripping with... O sea que este fui yo emborrachándome. Vaya. Harry the Boys, posiblemente se llama así. Watchman's booth. The name on the door reads. ¿Por qué descansaría aquí?
Bueno, es tarde, no tiene sentido. Ya es noche, no hay mucho que vaya a hacer ahorita en la noche, ¿o sí? Salvo leer ese libro. Ah, pero había alguien que puedo investigar después de después de las 9 de la noche, o a las 23 horas creo. Que es en los apartamentos. Y luego al día de mañana, el miércoles, tengo una agenda bastante también apretada que hacer en este juego. ¿Cuál taza? Ah, el teléfono, The ¿verdad? already familiar cold touch of plastic welcomes you as you pick up the handset. Dejar que tu memoria, vamos a ver qué pasa. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. Esto de marcar un número por memoria muscular puede parecer ridículo, pero sí funciona. Por ejemplo, cuando hablo, por ejemplo, a ciertos servicios que me responde una máquina, que tienes que digitar ciertos códigos como a mi teléfono de celular, ese ya me lo sé de memoria. O sea, independientemente de que conozco los números, recuerdo su ubicación en el teclado. Entonces es ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Me explico? Sí, la memoria muscular sí funciona. Aunque es un número que marca muy a menudo. La pregunta es ¿por qué? Calling. Calling. Still calling. Video Revachol, 24-hour video rental. You rent 8 and 10mm film for home use. This is Lamy. How may I help you? Ok, es un lugar donde rentan... Es un videoclub que rentan películas. Ok, interesante. Video Revachol is a 24-hour video rental. You rent 8 and 10mm film for home use. This is Lamy. Soy Lemmy. ¿Me conoces? No. No. Entonces... Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Maybe you call to extend your rental period. Do you need to extend your rental period? Tengo un nombre. Mi nombre es Harry Dubois. ¿Tienes algo a mi nombre? Let me fire up the machine. Dubois. Dubois. Capaz que no existe ese nombre. Here we are. You haven't rented anything in 5 years, but you still have a copy of Blue Ocean Hell from November 46. Whoa, not a fun film, that one. ¿Qué clase de película es? It's not an easy watch. After the death of his daughter and subsequent divorce, Ziemsk immigrant Egidius Wojcik tries to come to terms with the onset of dementia. No wonder no one's been missing it. Still, it would be great if you could return it to us. We're on the corner of Voyager and Maine. On the corner of Voyager and Maine, a large neon sign hangs on the side of a bit. Tiny hills tiptoeing down the road. Beautiful. Suddenly you feel like you don't want to hear about video rentals anymore. You don't want to hear about any of it. It was all shit. It's over. That's enough for you today. Let's conclude this call. Ok. Parece que perdió un hijo y luego se divorció. The file cabinet stands steady as ever, and the unlocked drawer slides out to greet you. Hundreds of documents containing, and the same material. You already went through all of these. The drawer slides Tengo que aumentar mi voluntad. Vaya, vaya. Bueno. Ha sido un avance interesante. Comencé como casi a las 10 de la mañana. Ok, me queda todavía 20 y tantos minutos de juego. Cranemétrico está por allá. No voy a ir con él. Veamos si aquí a ver qué me dice este chivato. So, how'd you like our harbor? You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. No está mal. It's but a rest area on the path leading across open plains. Right, you talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. ¿Tienes alguna idea de quién pudo asesinar al hombre ahorcado? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Al mercenario lo colgaron con cinta de amarre. El puerto es el principal punto de sospecha. En tu opinión, ¿dirías que los estibadores están involucrados en el asesinato? What a thought. Why would noble workers do such? Unless they were pushed. Decían que este sujeto molestaba a
a las jóvenes del lugar, ¿verdad? Your dead guy was an enemy combatant. Combatiente enemigo. No, él no lo mató. He was an agent of the opposition, attempting to undermine... I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have... He's not lying. He Sí. means a more violent... Understood. This has been of limited use. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my... No le voy a pedir dinero, no sé que somos corruptos, pero no esa forma. A key, huh? What door is this key supposed to open? Esperaba que tú me lo contaras. Of course, I got you. You don't know anything. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. No lo abro por mí, sino por lo de todos los trabajadores del mundo. ¿Por qué lo hago? No. Solo diré alguna comadreja. No lo hago por motivos políticos. Lo hago por razones de conveniencia, pero diré no lo abro por mí, sino por todos los trabajadores del mundo. I knew this man was a commie. And it's a good thing you're doing too. Thanks. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling in rags. That's all I know. Our organization is what... Okay, but where did you get the key? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you... He means he's not going to tell you because he doesn't know who he is. Ask him about the Hardy Boys. Los Hardys? Hardys. Independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Evrart's law. But really, they're just like you. Bien, lo entiendo. Pero ya trabajamos para él, le pediré si me da un poco de dinero. Hola, Wandering Man. How can I help you? Ya no me ofrece dinero. The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. What a thought! Why would noble workers resort to such? Your dead guy was an enemy combatant. I ain't the murdering type. He's not. He means... Understood. This has been... No problem. I wish the best to you in your search. We're negotiating our share. Aye. Espera, no estás negociando los sueldos, pensión ni cosas de esas. ¿Cómo de grande me gustaría que fuera ese trozo postal? Ah, está bien, economía, yo entiendo que... No. This stuff, they already covered. No. Al menos tener los beneficios. O sea, algo es algo. Por mucho que des de comer al lobo. The wolf always wants more. I like wolves. ¿Cómo de grande os gustaría que fuera ese trozo del pastel? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take... This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page. Communism is basically wanting to kill the rich people, or deporting them to a labor camp in southeast Grad. But don't say that out loud if you're a communist. I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals... By that, you mean... By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disorder... The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. El escritorio ese que tiene se me antoja. No se me hace... No es ascético, se hace un poco lujoso, pero más bien un tanto kitsch. O sea, sí es caro, pero con mal gusto. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want to send your demeanor on a corrupt motherfucker. Okay. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. This man has political theory, and it has not failed. No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is No a estoy much de acuerdo older un and tanto con esa simpler postura de él. notion. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't.
A ver, aquí hay que ver qué le respondo, pero las cosas que hace se alinean estupendamente bien con la República Mundial. ¿Por qué no definirte como comunista? De acuerdo, hermano. No deberías coger lo que no es tuyo. Wow, no tengo nada que añadir. Dice que es natural desear algo de los demás. Sí, las cosas que hace se alinean estupendamente con la República Mundial. ¿Por qué no definirte como comunista? Veamos qué define aquí. I have nothing against communists. They are honorable boyaderos. And they have good analysis. But my own code serves me well. If my code starts failing, a code can fail a man as well as a man can fail a code, then I will have to submit to a new one, which may well be communism. Habla como si fueras un comunista que cree que no hace lo suficiente como para considerarse como tal. See, I am primarily a lazy person. Ya. Sure, I've had the necessary free time. Es cierto, están en huelga. Fortunately, there's always time. The look in his brown eyes conjures up an understanding. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of Vaya a enciclopedia. 500-year-old, that of a noble peasant or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions, loyal to your friends. Un noble campesino o un pastor ambulante, fiel a uno mismo, independiente en las acciones y leal a los amigos. A lo mejor soy un boidaedero. Ahora todo encaja. Forma en que habla, bla, bla, bla. Es seguidor de un código de boiadeiro franco-nigeriano. Francia y Nigeria existen aquí. En sí es una apropiación del ingenio vespertino. No mola tanto, suena anticuado, obsoleto. Pase, no es disco. The man sits on the railing. Lo dejamos por ahí. Aquí estoy. Hablamos con este hombre a ver si se admira una vez que derrumbea craniométrico. Right to work! Right to work! Shame on you! What's it to you? No, don't think we've met before. Every once in a while, it's like you can see glimpses of another guy under the guise of this fighter for jobs. He seems more brutal. The man has turned his attention elsewhere. Por ahora lo dejaremos en paz. Aunque a lo mejor eres el octavo Hardy. Ya es buena hora regresar al hotel, pero revisemos nuestra lista de pendientes. Recuerdo que hay algo que tengo que hacer ahí arriba. Por aquí no hay nada. Ah, caray. Recuerdo que por aquí se podía avanzar. Bueno, tendré que darle la vuelta. Damn, that felt good. Your heart's pounding nicely. You should tell people to fuck off more often. Mandar a la mierda, o sea, maltratar a gente. Sí. That's the spirit. Never forget. The whole world. Nuestro amigo el racista. Aquí abajo uno esquirol. Veamos si ahora nos puede dar algo interesante. Still here. Stuck in this damn jam, my man. What's up? Pidámosle un pitillo a ver si nos ofrece un cigarrillo. Nope. Don't smoke. Some of the other drivers do, though. There's still a few around. Yep. Nothing wrong with that statement. Your senses have... You could also check the kiosk down the street. Frit. With 3... Ok, gracias. ¿Por qué voy hacia abajo? Se supone que debo ir hacia arriba y hablar a la comandancia. No, a la comandancia no. No tiene nada nuevo que decirme. Veamos nuestros quehaceres. Martes. Rastrear el número de la armadura de la víctima. Todavía no. Encuentra a Morel, el criptozoólogo. Eso es mañana. Los tatuajes. A la gente. Descolgar el cuerpo. Comprar unos pantalones a Kuno. Eso sí. El fumador del balcón. Pasada a las 9 y comprar a alguien en casa. Número 28. Buen momento. Veamos si ya puedo hacer algo aquí. Just an ordinary wall. Nothing to see here.
Abstracción, bastante alta. Vamos a intentarlo. Because you see it, finally. This wall is sublime. Veamos Look qué at es. it. The shadows, the colors. The colors. All the other walls on all the other houses must make a pilgrimage in adoration of this. The uncontested. Oh, wall father. Debo pintar esta pared. Añadieron más belleza. Huh? He sounds tired of it. Cindy the Skull has all the necessary materials. Talk to her. If you must. Sí, sí me interesa ver qué es lo que dibujaría este hombre. Ah, estuvo casado, pero perdió a su hijo aparentemente, o hija, y luego se divorció. Eso explicaría por qué en algún momento fuera muy bueno como detective, pero en otro ya no tanto. You hear someone walking around inside. No aquí, no aún. ¿Qué es aquí? ¿Es la salida? Yes? Ah, no. Espera, ves. Ya. ¿Era este apartamento? No, no es aquí. ¿Qué hay aquí? A ver, usemos la lámpara. Hay algo que me falla. Quitamos esto. Electroquímica, lógica, visión espacial, teatralidad. Ah, la lámpara. Lámpara. No parece haber nada aquí. Creo que era arriba donde estaba el apartamento del hombre fumador. Y sí. Aquí es donde tomamos cosas de nuestro amigo el comunista. Aquí no parece haber nada ya. Sí, la decadencia puede tener algo sublime, las ruinas de algo que fue glorioso. Un detective superestrella caído en la miseria es más atractivo que un detective superestrella, digamos, vigente o en su plenitud. Allí solamente se vuelve incluso hasta, no despreciable, pero sí desagradable o incómodo. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Cindy, necesito tu pintura y tu brocha también. ¿Puedes decir algo sobre la armadura? Veamos qué me puede decir de la armadura. No, primero esto. What for? Estoy haciendo una relación, es aburrido pero necesario. Para mi carruaje motorizado, vamos a ir incógnito. El apocalipsis se acerca de advertir a la gente. Por el arte, es por el arte. No, vamos a ponernos apocalípticos. What do you think I'm trying to paint here? A mural for a better tomorrow? Why do you really need it? Well, if it's for art. But what kind of art are we talking about? No. Todo es triste y una mierda y necesitamos el arte para que esté bien. Tú dame la brocha. Me gusta. Sounds like you're just about to live out your self-pity, not make a statement. I can't have shit art on my conscience. Ya lo verás, todo lo veréis y temblaréis. Yeah, not gonna hold my breath, Piggy. You look like you'd suck. Everything really. Lo voy a volver a intentar después, lo lograré. What do I care about some fucking tin eggshells? Venga, Cindy, échame un cable. Ugh, alright, sad Piggy. I'll give you this one. If you haven't been there, the village is a shithole down the coast from the main plaza. Have a good time. Gracias. Piggy, I have no idea why I just told you that. Demonios. Sí me interesaba que me pintara, que me facilitara la pintura para ver qué mural hacía Harry. Harry the Boys. Veamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué no era acá? ¿Me he equivocado de habitación? Ella vive en una carbonera, es verdad. Y este lugar es perfectamente decadente también. Es adecuado para Harry.
Así, ¿por dónde era? ¿Por arriba? No puede ser, me he perdido. Bueno, estamos a tiempo todavía, de hecho. No era por aquí entonces. ¿Era adentro y abajo? ¿Por dónde era? Supuestamente estoy buscando el 28, es decir, segundo piso. Pero esas parecen unas escaleras que descienden. ¿A dónde me llevan? No me digas que me llevan al patio. Sí, yo voy hacia allá, pero ¿cómo se llegaba allí? No, no puede ser, me perdí en los apartamentos. Ok, concéntrate, Antonio. Sé que estás un poco como con somnolencia, pero debes hacer esto bien. Que la aura de Harry no te devore, a ti también. O quizás deba inspirarme observando el busto de este padre del comunismo. ¿Cómo es? Rebacholiano. A plaster cast bust. Krasmasov. A middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Krasmasov. Whoever lives here, definitely. There aren't many communists around. Not after the revolution. Some youth still keep the ideology going, it seems. Bien. Dice que es un genocida, pero bueno, directamente no... Ya. No sabemos cómo funciona exactamente este mundo. Hay una subida nada más. Y me estás diciendo que no es por allí. Aquí es por donde entramos. Y aquí aparentemente no tenemos nada que hacer. Entonces es por arriba, pero no supe por dónde. Vamos, concéntrate. Perdón, estoy un poco somnoliente otra vez. Tal vez sí sea la silla que hace que se me comprima un poco el abdomen. Y me produce esta somnolencia. Bueno, como que pierdo un poco de aire. Ah, caray. Estoy aquí, pero ¿cómo llego allá? Esta es la habitación de Cindy. Y ya. Esa puerta de arriba está cerrada. Y no puedo interactuar con ella. ¿Qué caray? O sea, ya había llegado allí. ¿Por dónde era? A ver, dime por dónde subo, mujer. Give me a moment. Ask away, policeman. Oh, todo esto. Bueno, investiguemos sobre Cindy. The artist? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls far. She leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Oh, that one is a scientist. I think he studies astrology at the community college. Something to do with all those stars around his door. He asked me to leave his drawings up on the wall. That's what I said. Astrology. The lieutenant shakes his head. Come on, people. Try to keep up any standards here. It's not about stars. It's... No one lives there. It's been empty for months. Impossible. I would know if someone had moved. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. People come and go. They probably just moved. Or died. Hopefully somewhere. The hell am I supposed to know? Another. She really doesn't like those nut jobs. Some lunatic lost his... With how small these rooms are, wouldn't you want to... She mumbles some kind of a response. Then hacks. I'm no one. If you could call it living. I have a little... It's barely bigger than a closet. But I don't And all she gets, too. The coastal wind beats down hard. She hasn't spoken to anyone for a while. Even her Vaya.
Vamos a revisar el 10 y luego intentar... You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the... Excuse me? Scare them. Suspected of some... You have plenty of reason to enter. Oh, come on! Well, That was smart. Ok. Y... Ah, caray. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y por qué parece que lo puedo tomar así sin ningún empacho? Espera. Primero hablemos con ella. Agente inmobiliaria. ¡Ah! Dios, qué cara tan perturbadora tiene. Perturbadrosa. her voice is really cheerful, despite her obvious... Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Very well, but please make it quick. I need to be back in La Delta in an hour. Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months, and again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. So preppy. She's probably on some... A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. The sum must have been puny. Don't ask me what happened with the wall. I have no idea. Both apartments are now unrentable. Both. I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. It was some kind of a moribund old man who used to be, but that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it is? Everyone says the real estate agents don't do anything. So the sooner we get this over... Come to think of it, she does look incredibly tired. Ok. Of course. Bien, entonces puedo tomarlo de aquí sin ningún problema. Gracias. Bonitos zapatos, me agradan, me hacían falta. Gracias. Revisemos los zapatos, algo más cómodo. Ya tengo varios zapatos, ¿no? Creo que compré unos, pero no los veo. Ah, o están tan caros que no valen la pena. A impuestos indirectos, ¿eh? +1 impuestos indirectos. Vaya, pero están mejor que estos que me penalizan. Bien, ya te ves un poco mejor. Ah, lo que había encontrado son los guantes de cargador. La camisa no le va para nada. El problema es que esta está apestosa. Puedo utilizarla con Cindy esta, supongo, ¿no? La de la extracción. Vamos a intentarlo. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. After spending an entire day hustling, who's to say that you didn't deserve a pair? Beautiful things give you a rush. It's power. Remember, when they come to take it away from you, you worked for those shoes. Más liberal. Ahora soy liberal. They're either a gateway drug or a... Nah, no soy tanto de libre mercado. No me digas que esa es la puerta por la que tengo que subir. Supongo. Pero ¿por qué no interactúa con ella? ¿Por dónde subo, maldita sea? Aquí hay una puerta con la que no Ahí está. Bueno, sí, parece que era muy obvio. Pero simplemente cuando pasaba por allí... Ajá. Algo no estaba bien con estas gafas. ¿Qué era? Solo esa. Bien. This door is made of metal and appears to be... No one answers. We should return tomorrow.
Tomorrow at 9 p.m. Ya son las 21 horas. No one answered. We should return tomorrow. Es hasta el día de mañana. Bueno, he sacado alguna utilidad de este viaje, así que no me perturba tanto. Bueno, ya ha pasado un buen tiempo, un par de minutos, unos 15 minutos más y lo dejamos por hoy. Hablemos con la señora, digámosle que hemos resuelto el gran misterio del apartamento número 10. Hablemos con Cindy la calavera, a ver si me da la pintura. Give me a moment. I see. I No, hope some good people are finally going to move in. no voy a ser This tan place sarcástico con needs ella. them. ¿Qué? Mujeres de moral cuestionable, pero eso es lo que nos viene encima. No, estoy seguro de que todo irá bien. Este edificio solo necesita pequeños cambios, lentos pero seguros. Eso es inspirador. Yes. Well, Your statements are too vague to comment on. Uy, lo siento por no decir algo más provocador, pero tampoco quiero inducirla a una paranoia de que van a venir toxicómanos que van a encender fuego en la noche e incendiar todo este pobre apartamento que es su única fuente de sustento y vivienda. Bueno, este conjunto de apartamentos. A ver, Cindy. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? ¡Lo voy a intentar! That's pretty fucked up. Even for you, piggo. Deja de menospreciarme, Cindy. Stop quivering like jello. Then you won't get fucked. You're a real sad sack. You know that? Go ahead then. But I'm all out of... You know what you should be able to find in your government-issued vehicle? Red-dyed heavy fuel oil. That beautiful wool deserves nothing less. ¿Quién estarías dispuesto a sacrificar algo de tu fuelolio por el bien del arte? My fuel oil is for my kinema. Use your own fuel if you are unable to contain your Okay. artistic impulses, but please, leave my kinema out of it. Vamos a sobornar a Cindy. They just might be. Her neurons must be on fire. The heat creating waves and ripples in all she sees. Above all, We apologize. But we're currently not... If Habla en tercera you're persona. really interested, then I'm sorry. From a guy on Buggy Street, Porta Rosa. Go there after midnight. De la calle Buggy and you Porta can get Rosa. all kinds of funny things. damn me and my affinity to farm animals, she's probably thinking. She hopes the information is useless. Ok. Ahora tengo que comprar la pintura yo porque este hombre no me quiere dar. Dice, lo utilizo para mi coche. Bueno, ya. Me han afectado la moral, pero yo tengo pintura. Vamos a ver. ¿Un cigarrillo para terminar el día? No estaría mal. Quitamos esto. Más, según entiendo, puede comprar más cada día, ¿no? Incluso yo creo que ya había encontrado varios. Ok. No está el sujeto al que venía a interrogar, así que ya puedo retirarme por este día. He obtenido algo de experiencia, no lo suficiente para subir de nivel. Pues platiquemos con ella, aunque es bastante tarde. Una conversación ligera. You're back. Good. What can I help you with? Digámosle que ya he hablado con Ebrard. You have? Finally, time to choose sides. No, hombre. No, es un socialista boquilla, un soberbio. Es un tío con el que se puede negociar para ser socialista razonable. No es el campeón que he elegido. Quiero jugar al final de usted y a la causa del capital. A mí este es capitalista, neoliberal. El otro es un corruptazo. Es un socialista de boquilla, un soberbio. Digamos esto, no es tan radical. No es tan radical y es adecuado. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Corruption. That's how he's done it. Fantastic. Sí, coincido, es corrupto. Like. The position of my unusual colleague does not reflect official... Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. How could I stop you? Are we not human? Are we... Intellectually speaking, it would be quite... Tell her
She'll like you for it. Sí, digamos que le está ayudando a encontrar su arma. Oh. The lieutenant looks at you. Unconventional police officers sometimes lose their guns. They then go around and... Incredible. Simply incredible. And how is it going? Has this detecting produced a gun? No. Well, maybe he's not as helpful as you thought then. Of course, detective. Should something come up until then, is there anything I can help you with? Veamos si me dice algo de los tatuajes. That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Better not tie the fourth day to... She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. More lessons in basic reality? Pues ahí vamos, lo vamos a intentar. Go ahead, ask me... A strange coldness comes over you as you look at the world. The waves sway the sloop. Glad to have been of assistance. The little... It's clear you like the hard stuff, Brota. Qué menudos retorcijones. Descartar pensamiento. No. When the blood and flesh call, there is no fascism, Brota. Pero, ¿qué es el fascismo? Veamos qué nos dice. Muy bien, estómago, tengo que irte cerca del fascismo. No me agrada. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. There's a slow, painful growl sound. It is one of bitch. No, no voy a ser fascista, no inventes. Sí, de por sí es difícil manejar el comunismo en este lugar. Oye, y por cierto, saqué los cigarrillos, pero... Ah, ya se los sumo en automático. Ni siquiera me dio la opción de interactuar con ellos. Ok. Más intelecto. Por aquí me dio unas llaves. Y estaban aquí atrás. Es este, ¿no? This must be it. The basement door is weather-worn. The royal lion, Guillaume's kitten. This knocker will last a lifetime and then some. The leather upholstery is worn and rough against your... In fact, it's oddly silent in the yard around you. No, but you knock silently. I guess... No one... You're pretty sure the owner of the apartment isn't here. It's safe-ish. Let's be honest. This isn't what I joined the RCM for. But apparently, working with the local union boss to get info on an investigation is not something I mind that the local thug is using the RCM for his busy work. On the other hand, we could just leave and tell Evrart we opened the door. No one seems to be telling us están ahí to los see who niños. actually did it. Yes, presenting a fabrication is known to get results here and there. The door is right here. Besides, if you never open it, you're never gonna find out what's behind Por eso voy a entrar. You try to be as silent as you can. Finally, the door there might be important as you hold the open door. You can... Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you. Bueno, la abrimos. ¿Vamos a espiar? Claro que vamos a espiar. Puedo meterme en peligro, pero es un policía. Tiene derecho a entrar aquí. Van a decir que es allanamiento de morada. ¿Qué importa? Veamos qué hay aquí. Capaz que lo usan para inculparlo. No, tiene más de una semana muerto y él no tiene tanto tiempo aquí. Vaya, vaya. Pero ¿qué lugar tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Drogas, ¿eh? Ricas y deliciosas drogas, diría él. This is the flag of Revachol, the suzerainty. ¿Es del hombre anciano? This isn't just one sun, but there are little suns. It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. 6 small suns around the big one. This complex The tenant is an... By old-fashioned, he means very rude. No, no es The flag fascista. doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric with a sun.
Ah, bien. Es evidencia. No manches, es un... Bueno, no sé si tiene síndrome de Diógenes, pero sí es un corruptazo que se roba las cosas. Camisa blanca reluciente impecable. El tipo que usan los hombres serios de oficinas. Ah, perfecto. Al fin ya se ve con algo de deporte. Sin gafas. Por ahora sin gafas. No es como que tenga mucha autoridad de él de todas formas, así que está bien. Ya luces un poco mejor, mi estimado detective. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A little ring. Though cheerful, the images, there's something disdainful in the way that the images betray a lack of interest in human beings. The owner of these mugs doesn't like people of other ethnicities very much. ¿Será el racista que está allá afuera, el que está junto a la tienda? This person, the lieutenant, picks up one of them. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. Yes, your broken mug friend would feel very much... There's the missing tin soldier. Whoever lives here might have you, and now they've drawn the ire of the union. An interesting little clue. Let's see where this goes. Perhaps you should break into apartments more often. Who knows? I'm not expecting too much from these clothes in the truck. You could ask Evrart who this person is. Bien. Vámonos de aquí. Capaz que está afuera. Pues es posible, aunque sospecho que es el racista que está allí en la tienda. Vamos a interrogarlo. ¿Y si fuera craneométrico? Craneométrico es es racista. Está todo el tiempo ocupado. Podría ser fascista también. Bueno, de hecho tiene sentido que sea fascista y racista. Aunque también, por ejemplo, los judíos fueron bastante despreciados incluso en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ni se digan, por ejemplo, los gitanos en su momento. Así que el racismo no es una cuestión de comunismo o de fascismo únicamente. Se utiliza como herramienta más bien a veces para... Como herramienta política para tener un enemigo en común y dar un sentimiento de identidad y de identidad y tener un adversario común dentro de ese grupo, ¿no? As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if start. There's no use pressing the heat button. It won't... Translation. We're not going anywhere right now. Hablaré mañana. ¿Qué es lo que tenía aquí? ¿Unos zapatos para mí? No. Aunque ya tengo unos buenos zapatos. The speakers below are banged up and worthless. The sneakers triumph over them. They're the star of the show here. No quiero esto, está muy caro. Además prefiero hablar con Kuno para ver si me puede ya vender esos, creo que eran unos pantalones, algo por el estilo. Si me puede ayudar a bajar el cadáver. No manches, ese cadáver ya tiene ahí varios días. Y esa mujer siempre se la pasa allí. Hola, Kuno, necesito hablar contigo. Fuck does Kuno care? Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? Look at that. Fuck does Kuno know? Kuno knows the ladder is unclimbable. The lieutenant takes a quick... It's a trap, Kuno! Don't climb it, Kuno! Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Voy a fallar, pero vamos a intentarlo, total. Trying to fuck it to Kuno?
Trying to fuck at me! Trying to fuck! Kuno gonna fuck you! Normal is not what we got here. You've got to work with what you have for now. Más adelante. Kuno doesn't... Sí, más adelante lo vuelvo a intentar. Ahorita ya no importa. Y hay que ascender ese piso. Basta de... Antes de dormir me voy a poner a leer ese libro de comunismo en este juego. Me da suficiente tiempo para cerrar la sesión. 1:20 más o menos. Vaya, vaya, tenemos mucha gente. The theme on that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. The contemporary period stands still. The fated carousel of progress that doomed the royal... I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Vamos a ver qué dice aquí. I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardy. Titus Hardy. Aventura mientras señala al hombre de alto de la mesa. ¿Hardy? Aún no, tengo otra pregunta. No. Talk to Titus. I suggest not waste. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to... No dice mucho. Hablaré con él luego, ahorita no. No tengo... Tal vez él lo mató, pero... Por lo que nos han dicho era un mercenario asqueroso, así que tampoco es como que me urge a mí... Que me urge a mí... hacerle justicia a ese hombre. Mañana buscaremos a su esposo. Necesito una canción, ¿verdad? Para poder cantar... Ah, espera, no. Es la escalera, pensé que me podía subir ya. Hablemos con este hombre, por cierto. Can I help you? ¿Un trago? ¿Cuánto nos puede cobrar? Do I have a shaker in my hand? He sounds... And it's not a shaker. It's nothing. He's holding nothing. Am I wearing a little bow tie? Am I smiling? Do you see me smiling and shaking my little shaker? No, because I'm not a bartender. What you want is a goddamn drink. Play it calm. This man needs to understand you need a drink to help the community deal with police stuff. Pues vale, entonces es otra cosa. Like what? Nada, ya lo hice molestar. Nada más él tiene alcohol, no necesito al... Pero me cae, no me desagrada el hacer... no me desagrada el hacer batallar o enfadar un poco a este hombre. Ok, creo que ya es tiempo de retirarnos a dormir. Pero... esta puerta me perturba. The door is closed. Still, no, Lieutenant, he doesn't like with this. You should punch a fucking hole in it. ¡Puta puerta! Hey, that felt good. Everyone is a whore. Now punch a hole. You slam your fist into the vinyl. It does not produce... Stop that. This door can only be opened. ¿Por qué le molesta tanto que intente abrir la puerta? Bueno, ya veo que no puede romperla, así que... intentémoslo después. Buenas noches. ¿Tiene algo que decirme de la imagen frente al espejo? A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face. Now without the expression. It's just hairy. Bueno. The fan stands still. The lights are on. The switch must be broken, because nothing happens. The air in the room is starting... The lights are off again. The lights... ¿Algo nuevo? Nada nuevo. Bien, leamos y retirémonos. Adquiramos conocimiento. Dice... Bastante ropa ya. Vamos a quitarnos el sombrerito. No, creo que se ve mejor con sombrero, curiosamente.
¿Qué tenemos aquí? Tengo que ir por esto mañana. Una brocha perteneciente a Cindy la Calavera. El dado. Las fotos de ellos. El bolígrafo. La postal. Y todo lo que hemos obtenido el día de hoy. La principal publicación intelectual y oficial de la Martinaise comunista. Los libros de Hendal. El chicle. La instantánea de los tatuajes del mercenario. La taza. La mayor inocencia, un libro acerca de temas de religión. Y Heimdall. Veamos esta revista. Interactuar es con este, ¿verdad? The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel from the sides of his head, because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything that, to your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. No advertisements, you notice. So after rifling the pages, the magazine is divided into several sections. International developments. Kunst und Kultur, comrade. As you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du cristal a la fume. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going a la fume, unlike many publications which are content to only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. Alienado a todo su público, o sea que fastidia a todos. Perhaps they've overestimated the mark. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, you flip back to the front of the magazine. The table. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You flip back to the front of the magazine. It takes a moment, but gradually it dawns on you why they decided to title this one. Obviously, because it's cool. It evokes a sense of recognition and fellowship. As you live through this section, you come across several reviews of recent radio plays. The main feature, though, is a long essay titled The Tip-Top Tourney is an inter-Isolari racing series, mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. You think you're settling in for a relaxing recap of the most Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of where to even start. For one, there's the crass commercialism of its spot, so all of it, basically. Oddly enough, this article has 2 bylines. There's no way, though. Have you ever met anyone named? Except more than that, they're likely anagrams. ¿Y qué tiene de malo los patrocinios? Vamos a la crítica, sigamos leyendo. Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even thus, the so-called tourney, becomes a competition between increasingly meaningless brands, and that precisely is what's problematic about it. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. You see, one cannot avoid the conclusion that Tip-Top Tourney is simply you flip back to the front of the magazine. The table of unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declare you skim the headlines. Paint the harbor red and white. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Cape Side apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. ¿No sería mejor para todo el mundo si mano de obra y capital llegaran a un acuerdo razonable? ¿Por qué no me habría importado? A ver. Dichos comunistas, ¿deberían haberlos matados? No. De no ser por Wild Pines, todos esos piltrafas estarían sin trabajo. Cobrar un alquiler solo por vivir en un determinado sitio es cuando menos indignante. Toda la cuestión inmobiliaria es muy peculiar. Me estaba recordando las propuestas, más bien, los modelos que existen en algunos países europeos del norte, en donde gran parte de la propiedad, bueno, digamos las casas, los apartamentos,
son propiedad del Estado y lo que hace el Estado es para evitar una especulación del costo en la propiedad y por lo tanto de las rentas, lo que hace el Estado es mantener rentas bajas que sean accesibles para la población. Y uno, en lugar de que, pues sí, el ciudadano adquiera la casa como tal, lo que hace es rentarla indefinidamente. Esto con el objetivo de que después a lo mejor no la rente y compre otra y otra, causando lo que pasa, por ejemplo, aquí en México y bueno, ni se diga en Estados Unidos, pero en México también, alimentado a su vez de la corrupción, ¿no? De que tenemos a políticos con veintitantas casas de millones de pesos, ¿no? Mientras que un trabajador promedio se la ve difícil para poder comprar una casa que actualmente se cotiza en 600,000 pesos y es una casa cuya vida útil es pequeña porque a los 5 años ya presenta descomposturas y esa es una casa que el mismo trabajador tarda 20, 25, 30 años en pagar, por la que termina pagando el doble. Entonces, esta crítica que hace de que cobrar un alquiler solo por vivir en determinados sitios, cuando menos indignante, es entendible, pero vaya, ¿cuál sería la solución? Que el Estado sea propietario de todas las casas. ¿Y qué pasa si quieres modificarla, si quieres adecuarla a tus gustos? Tienes que pedir un permiso al Estado. O que tendría que haber un límite de que cada ciudadano no puede tener más de una casa, o sea, de que solamente una persona puede tener a lo sumo una casa. Luego vendrían los prestafirmas, de todas formas, los prestanombres. Es corrupción en cada modelo se presenta, ¿no? Eso es verdad. Claro, funciona, es más fácil, digamos, tener un mayor orden en comunidades pequeñas que en gigantescos países con decenas o ni se diga cientos de millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que respondo? Perdón, me gustaría que mis comentarios fueran más agudos, pero ciertamente les digo, estoy un poco somnoliento y no tengo acceso ahora sí que a pues a todos mis recursos intelectuales y eso no me hace sentir incómodo. De que no pueda dar mejores apreciaciones acerca de este tipo de problemáticas, solamente los rasgo un poco. Esto suena muy capitalista, no sería mejor para todo el mundo sin mano de obra y capital, pero capital, finalmente, ¿qué es el capital? Quienes son dueños de, y como dirían, la propiedad es un robo, lo decían los primeros anarquistas, entonces... Y además, ¿por qué hay unas zonas que deben ser más privilegiadas que otras? Eso sí me parece indignante, o sea, ¿por qué no hay por qué promover que siga existiendo la desigualdad? Mientras unas viven en mansiones, otros que viven en barrios con casas pequeñas, alta delincuencia. En ese sentido sí estoy de acuerdo, es indignante. Solo por vivir en un determinado sitio. Vamos a ponernos comunistas. The writer G. Martin remarks dryly that capitalists love wealth. It's true. The rentiers have been bleeding you dry. You flip back to the front of the magazine. Ha sido poco realmente. Pensé que me iba a dar más material de lectura. Por aquí tengo mis casos. Veamos qué me puede dar. The ledger you found in the trash. A cabbage of paper. It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Which one? Murder. Tum tum tum. At the hookah parlor. Was a case originally assigned to an officer called Joseph, beaten to death by a throng of Villalobos gang members when him and his partner J.M., only initials mentioned, answered that Joseph Mills was on this case that he just couldn't solve, was doing it solo, said it was a real nutcracker. Mills didn't get off the pot, not yet. He kept at it for a couple of weeks more, he was awful. Awful sense of humor too. The worst jokes you've ever heard. Really rapey. Okay, so the case is handed to you because Mills isn't getting anywhere, and you look into it. Here's the setup. A young man is found dead in a hookah parlor. You know, those places where you go and smoke bubblegum-flavored vapor all day. Yeah, really lame. So anyway, young man in his 20s found with his skull busted open. No one enters. No one exits. He's just sucking on his watermelon hookah all morning, all noon. Mills has no idea. Invisible assassin. Movie deal gone sour. Girl at the counter did it. Nothing fits. See? You can't even read the thing without solving it. Yeah, it was that. Turns out hookah does do something. It turns off... Yeah, he liked his hookah. Smoking hookah. Didn't you hear? I don't know. Trying to come up with a movie script, maybe. Anyway,
That was murder at the hookah parlor. Con eso está bien. Joseph Mills. Not much has changed in the meanwhile. But Vaya, esperaba más de la revista. Pues bueno, durmamos. Seguramente me dará una pesadilla. Veamos, ¿tengo tiempo para una pesadilla? Sí. Y ya después lo dejamos así. the bed is still cold from the broken window. The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. The match. Tal vez debería ser arreglar esa ventana, ¿verdad? Here we are again, my broken bud. Waves are coming, carrying you away. You're not cooperating. It's your disgusting body. Even through your sleep you feel a vague disgust. And there's a lot of it. Ever present in your organs. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. Every cell in your body is moaning in agony, asking, what did we ever do to you? Lo siento, célula, soy yo. Es culpa mía. Now, you're finally thinking about something other than yourself. Let's see how far that'll get you. Creo que necesito atención médica. Oh, yes. That'll check you. Don't be stupid, Harry. It's not happening. They don't... You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people. Really look. Sure you do. At least they're interesting. Each one has a person. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these Let it. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shut. Vaya, qué sueños tiene este hombre. Pero bueno, tiene el hígado y los riñones hechos, unas zorros. Es sorprendente que no se haya muerto de una congestión alcohólica. Bien, estamos un poco mejor. ¿Harry? Vamos, Harry, tú puedes. Levántate. Hay que intentar arreglar esa ventana, por cierto. The window stands broken in its frame. Guardaremos aquí. Justo aquí. Bueno, pues déjenme un minuto. Ay, pues ha sido una sesión lenta, productiva, en la que yo he estado un poco somnoliento. Me siento un poco como Harry, no en mi máximo esplendor para hacer esto, pero bueno, digamos que empatizo con nuestro avatar, ¿no? Y eso no necesariamente es bueno. Hay algunos atisbos de intelectualidad, pero son opacados porque no logro conectar todos los puntos. En fin, mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora. Espero que hayan disfrutado este episodio. Hasta pronto.